بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The Honorable Ton Excellency, distinguished delegate, ladies and gentlemen, a very good evening and very warm welcome to the Honorable Prime Minister of Malaysia, Yang Amat Berhormatun Dr. Mahathir Mohamad, the Honorable Senior Minister in charge of Special Missions of the Kingdom of Cambodia, Excellency of Datuk Dr. Othman bin Hassan, all distinguished delegates, ladies and gentlemen. Alhamdulillah, all praise to Allah Almighty who grant this precious occasion, the official visit of the Honorable Prime Minister of Malaysia, Yang Amat Berhormatun Dr. Mahathir Mohamad, and we would like to highly welcome and thank you for gathering here in the meeting with the Cambodian Muslim community for the purpose of sharing your highly experience and advice to strengthen one Ummah and one Ukhuwah. It is with a great honor for the opening this fruitful meeting. I would like to invite the President of High Council for Islamic Religious Affairs of the Kingdom of Cambodia, the Ong Soskomri. Please proceed to the stage to deliver dua. Please, kindly. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila al-khayri qarribna wa 'anil syarri abaidna wa qadi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal 'afwi 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wasabbit qulubahum wa aqdamahum 'alad din wa ahlik wa damir kullaman huwa aduwwun lid-din. Allahumma sallimna wa sallim biladana wa syu'ubahum Cambodia wa Malaysia wa ansurillahumma ra'isa wuzara'ihim wa umara'ahum wa syu'ubahum khassah wa buldanil muslimin fil alami 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma aslih wa waffiq sa'iral wuzara wal umara wal qudati wal a'immati wal ummal lil adli wa nusratid din. Allahumma ij'al istima'ana hadzal yawm fil ikhtilafi war rahmah wa iftiraqana ba'dahu bis salamati wal ismah aidina binawalil awtar mahfuzina 'anil baliyati wal akhtar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Thank you, Lord. In continuing for the next session, I would like to request the honor from Senior Minister of in charge of Special Mission, Excellency of Dr. Othman Hassan, to kindly proceed to deliver the opening remark.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dikasihi, yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia. Yang dihormati Sahibah Samahah Ognya Tun Haji Kamaluddin bin Yusof, yang di-Pertua Majlis Tertinggi Pemimpin Umat Islam di Kampuja. Yang hormat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Luar Negeri Malaysia, Tuan dan Excellency, Lady and Gentlemen. Saya banyak terima kasih kepada Yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir yang bagi masa, bagi peluang kepada masyarakat Islam di Kampuja. Yang saya tak lupa, yang masa Tun datang visit di tahun 1994, yang Tun sudah bagi masyarakat Islam untuk jumpa Tun, dan Tun bagi nasihat di waktu itu yang keadaan negeri Kampuja masih berperang. Dan juga lepas dari itu, Tun datang ziarah umat Islam Kampuja dengan Tun masa itu Ketua Perkin. Dan umat Islam di Kampuja, seluruh Kampuja, 600 kampung imam-imam masjid dan guru-guru agama dan pemimpin-pemimpin datang ke Phnom Penh untuk jumpa Tun dengan suka hati. Semua pihak terima kasih kepada Tun di waktu itu. Ini kali juga Tun walaupun masa yang sempit dan dengan keadaan Tun yang berumur, sudah panjang umur dan sudah tua, tapi power sudah masih ada. Tun bagi peluang juga kepada masyarakat Islam kita yang lepas daripada 25 tahun dan lepas daripada 10 tahun lalu. Alhamdulillah, apa yang Tun sudah tanam pokok di masa waktu tahun 1994 dan 2009, jadi pokok Tun yang sudah tanam sudah jadi pokok yang besar dan buah yang banyak, dan lagi buahnya itu yang paling manis. Buah-buahnya semuanya di depan Tun yang ada di dalam hall ini. Itulah apa yang Tun sudah bagi semangat, Tun sudah bagi kepada itu orang Islam di Kampuja yang Muslim minority, bukan majority, dan lagi doif, education dan lain-lain. Tapi bila sudah dapat semangat daripada Tun, semua pihak menjalankan yang lancar. Alhamdulillah, dekat ini kerajaan Kampuja sudah ambil berat kepada masyarakat Islam dan sudah bagi peluang-peluang untuk kerja sama-sama di dalam kerajaan dan di dalam authorities di provinsi semua seluruh Cambodia. Saya minta Tun sedikit untuk menunjukkan buah-buah yang manis itu yang sudah jadi. Ada 2 orang senator, senat di dalam itu senat. Boleh berdiri? Ya. Jadi 2 orang ini senat. Ada 6 orang itu ahli parlimen. Dalam 6 orang ini ada 2 wanita. Ada 11 orang itu Secretary of State. Macam di sini orang pakai Secretary of State itu timbalan negeri lah. Ya. Ada 11 orang. Dalam 11 orang ni ada 2 wanita.
Tolong berdiri. Ini setiap-tiap kementerian itu Prime Minister Hun Sen sudah letak, macam Menteri Luar Negeri, Agriculture, Ekonomi dan Tourism, banyak itu kementerian itu yang ada. Dan juga kita ada 21 orang itu under Secret of State, setiap-tiap kementerian. Tolong berdiri itu ya. Dan juga kita ada 11 orang itu Province Council. Jadi tiap-tiap provinsi yang ada orang Islam yang banyak itu PM sudah bagi itu Province Council. Tolong diri. Dan kita juga ada itu general di dalam polis, di dalam apa ni military polis juga. Dan tolong diri. Ya. Lebih-lebih lagi kita ada itu district council, ada 79 orang dan setiap-tiap itu distrik yang ada orang Islam. Dan lain-lain imam masjid juga ada di sini yang sudah diappoint jadi imam-imam yang patut. Apa yang saya nak beritahu Tun itu lebih lagi itu tapi tak boleh cerita banyak. Prime Minister Hun Sen sudah buat keputusan untuk bayar itu gaji kepada guru-guru agama yang dulu tak ada kosong. Yang guru agama Islam dekat Kamboja ni dia mengaji dengan kosong, tak ada itu support daripada mana-mana. Only itu gotong royong di kampung-kampung untuk bagi guru itu saja. Tapi dekat ini sudah 5 tahun, daripada tahun 2015 Prime Minister Hun Sen sudah bagi gaji kepada guru agama 1,500 orang seluruh Cambodia dan tambah 200 orang yang pencen jadi guru kontrak. Kira-kiranya bajetnya lebih 6 juta US setiap tahun yang kerajaan bayar. Dan lagi sudah convert guru Islam kita ni jadi staff kerajaan. Jadi dapat hasil-hasilnya macam kerajaan juga. Ini peluang untuk masyarakat Islam. Tapi tak lupa apa-apa yang jadi masa dekat ini kena sebab Tun yang bagi banyak itu penasihat kepada orang kita. Jangan gaduh, jangan buat apa-apa yang kerajaan tak suka dengan kita. Jadi kita buat baik dengan kerajaan, kita buat dan kita sokong kerajaan. Dimaklumkan Tun sedikit, setiap election orang Islam kita selalu itu bagi sokongan yang kuat kepada itu kerajaan, itu Prime Minister Hun Sen lah. Ya, contohnya ada some election itu seluruh Cambodia, orang Cambodia bagi election 45%, 47% atau 50 lebih. Tapi orang Islam bagi 80 lebih. Sampai yang akhir amendment ini orang Islam kita bagi sampai 92%. Itu kira itu semua seluruh Cambodia orang Islam. Itulah yang saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tun dan on behalf of the government of Cambodia dan on behalf of the Muslim community di Cambodia, ribuan mengucapkan terima kasih kepada Tun. Dan saya minta doa untuk Tun dapatkan sihat, afiat dan panjang umur dan akan tinggal sama-sama itu rakyat Malaysia dan kerajaan Malaysia, lebih lagi sama-sama dengan itu Muslim minority dekat di Kamboja ini, insya-Allah. Itu saja Tun yang akhirnya saya minta Tun untuk bagi nasihat sedikit untuk masyarakat Islam, untuk dapatkan itu apa yang Tun sudah ada pengalaman yang banyak, yang orang lebih tua di in the world yang jadi Prime Minister, dan lagi orang yang lebih tua tapi masih sihat. Jadi harap itu Tun akan bagi semangat kepada itu masyarakat Islam, insya-Allah.
Thank you, Excellency Senior Minister, for the opening remark. I would like to invite also Excellency Senior Minister to deliver the certificate of honor to Kepemimpinan Islam to Honorable Prime Minister Malaysia yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Silakan. Thank you. Honorable Tun, Excellency, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Also, in continuing, I would like to request the honor of Prime Minister of Malaysia, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, to deliver your keynote remark. Please be invited. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Datuk Osman Hasan, Menteri Kanan Kerajaan Kampuchea, khususnya ahli-ahli daripada Kerajaan Cambodia dan ya hadirin sekalian. Terlebih dahulu saya ucap tahniah kepada Datuk Osman dan juga orang-orang Islam di Cambodia ini yang telah ada dalam keadaan baik tanpa ditekan oleh kerajaan dan memegang jawatan-jawatan dalam kerajaan. Kalau kita lihat dunia Islam sekarang ini, di mana-mana saja kita dapati orang Islam ditindas, disiksa, dihalau, keluar daripada negara, dibunuh dan sebagainya. Kita lihat ini berlaku di Thailand, di Myanmar, di Sri Lanka, di India, di banyak lagi negara-negara Islam. Mereka semua ditekan oleh kuasa-kuasa lain dan mereka tidak dapat hidup sempurna, sehingga daripada negara penduduk Islam pun ramai daripada mereka terpaksa lari daripada negara Islam mereka untuk mencari perlindungan di negara bukan Islam. 4 juta orang Islam lari daripada negara Islam dan tinggal di Eropah. Ada juga yang datang ke Malaysia pun dan ke lain-lain negeri. Kerana dalam negara Islam, orang Islam sendiri tak selamat. Sudah tentu di negara bukan Islam, yang mana orang Islam menjadi minoriti, mereka ditekan, dihalau keluar, dibunuh dan macam-macam berlaku, seperti yang berlaku kepada orang Rohingya di Myanmar. Di Thailand pun mereka sedang diburu. Kenapakah ini berlaku? Yang berkenaan dengan orang Rohingya ini bukanlah salah mereka, hanya kerana orang Burma tidak suka kepada mereka. Tetapi di tempat-tempat lain kita dapati orang Islam sendiri membawa nasib buruk kepada diri mereka dengan bertindak ganas. Mereka tak mungkin menang, mereka tak mungkin capai kejayaan, tetapi mereka mengambil tindakan ganas, membunuh, meletupkan bom dan sebagainya, sehingga penduduk di situ benci kepada orang Islam dan agama Islam. Ada yang berkata bahawa agama Islam ini agama teroris, agama yang ganas. Sebenarnya itu bukan sebenarnya agama Islam.
kalau kita baca dalam Quran ataupun kalau kita mula sebarang ucapan kita dan perbuatan kita, kita selalu berkata Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tetapi kita tidak ikut apa yang nama-nama Tuhan yang ke-99 Asmaul Husna, tak ikut. Kita bawa cara ganas yang dilarang oleh agama Islam. Kadang kita bunuh orang yang tak berdosa. Ada satu ketika itu seorang orang Islam di Perancis membawa lori dan rempuh 80 orang mati. Orang itu tak ada buat apa pun kepada dia. Dia tumpang di negara France, tetapi dia bersikap ganas bunuh orang yang tak berdosa. Takkanlah orang itu akan berasa sayang kepada orang yang berkelakuan macam itu? Tentulah mereka marah, tentulah mereka benci, dan tentulah mereka berkata, inilah orang Islam, bunuh orang tak tentu halal, tak ada pada perasaan kesian belas langsung. Sebab itu hari ini kita dapati orang Islam ditindas di mana-mana saja. Yang keduanya ialah Islam menuntut kita membaca. Ayat yang pertama, perkataan yang pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad ialah Iqra, baca. Tetapi kita tak baca. Kita berhenti baca. Kita baca Quran saja. Dan kita baca Quran dalam bahasa Arab, kita pun tak faham. Saya pun macam tu juga. Masa kecil dulu dah khatam Quran dah, tapi apa dia ada dalam Quran pun saya tak tahu. Tapi sekarang ni saya baca Quran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, baru saya faham bahawa banyak ajaran yang terdapat dalam Al-Quran tentang cara hidup orang Islam. Semuanya baik-baik belaka. Kalau kita ikut agama Islam seperti yang terdapat dalam Al-Quran, kita akan jadi manusia yang baik, manusia yang berjaya. Tetapi kita tak ikut. Kita buat benda-benda yang dilarang oleh agama Islam. Umpamanya, Islam berkata orang Islam itu adalah bersaudara, tetapi kita tak bersaudara. Kita lihat di Timur Tengah, orang Islam sesama orang Islam bunuh perang, tak berhenti-berhenti, hancurkan negara mereka. Itu dilarang oleh agama Islam, tapi mereka melakukan juga. Banyak lagi ajaran Quran yang kita ketepikan. Kita tak boleh bunuh. Apabila kita hukum, kita kena hukum dengan adil. Dia tak kata adil kepada orang Islam saja. Dia kata adil kepada semua. Islam ke bukan Islam, apabila kita menjatuh hukum itu naklah adil. Kita disuruh beramanah. Apabila dipesan sesuatu kepada kita, kita lakukannya dengan baik. Apabila kita diarah membuat sesuatu, kita buat dengan baik. Kita tak akan seleweng wang yang bukan kita punya. Kalau kita diberi wang untuk membuat sesuatu, kita buat sesuatu itu dengan baik. Jangan kita selewengkan wang macam berlaku di Malaysia baru-baru ini. Perdana Menteri curi duit. Itu salah. Jadi kalau kita tak ikut ajaran Islam, kita tetap akan menghadapi masalah dan kita akan ditekan. Sebaliknya di Kamboja ini, atas pemimpin Datuk Osman, kita dapati orang Islam ini tak menimbulkan kekacauan. Tak ada bunuh siapa pun. Bekerjasama dengan baik.
dengan kerajaan, dan dengan itu kita dapat balasan yang baik. Sebab itu kita boleh jadi menteri, timbalan menteri, jadi setiausaha, sekretari kerajaan, dan pegang jawatan-jawatan, sampaikan guru agama pun yang dulu tak ada gaji dapat gaji. Pasal kita baik, kita tak timbul masalah. Kalau kita pergi bunuh sana, bunuh sini, letup bom sana sini, tentulah saya yakin kerajaan tak akan layan orang Islam. Bahkan mereka akan ambil tindakan terhadap orang Islam. Sebab itu saya amat bersyukur kerana di Kamboja ini saja kita dapati orang Islam yang menjadi minoriti tetapi tidak terima tekanan, tidak diseksa, tidak didera, tidak dimasukkan dalam tahanan dan sebagainya. Kita mesti layan orang lain seperti kita layan diri kita. Di Malaysia kita punyai 60% orang Islam, 40% lagi orang Hindu, orang Buddhis, orang Kristian, orang yang tak ada agama, 40%. Tetapi kita tidak tindas mereka. Mereka ditadbir mengikut undang-undang. Kalau mereka buat salah, undang-undang berjalan. Kalau mereka tak buat salah, kita tak buat apa kepada mereka. Demikian juga kepada orang Islam pun. Kalau mereka buat salah, dia kena hukum ikut undang-undang. Jadi dalam apabila kita mentadbir dengan adil, maka orang yang bukan Islam, mereka menerima pemerintahan orang Islam. Tetapi apabila kita tidak adil, kita tekan, kita tipu mereka, kita seksa mereka, masuk mereka dalam tahanan, sudah tentu mereka akan memberontak. Sebenarnya di waktu kita mula mencapai kemerdekaan, ada gerakan komunis yang cuba menjatuhkan kerajaan Malaysia. Mereka yang komunis ini hampir semuanya terdiri daripada orang Cina. Tetapi kita dapat membatras mereka dengan cara, bukan cara perang saja, bukan dengan cara senjata saja, tetapi dengan cara apa yang disebut sebagai winning the hearts and minds of the people. Kita tawan hati mereka, pemikiran mereka. Apabila mereka dapati bahawa kita bukanlah kerajaan penindas, maka mereka pun tidak lagi timbul masalah. Sebaliknya mereka tak hentikan percubaan mereka untuk menjatuhkan kerajaan. Inilah cara orang Islam sebenarnya. Kalau orang Islam ikut cara hidup Islam, percayalah mereka akan berjaya. Mereka mestilah rajin, beramanah, mereka mengguna akal fikiran apabila membuat sesuatu, mengguna tenaga mereka untuk melindungi diri mereka, dan macam-macam lagi. Kita amat sedih kerana di mana-mana saja kita dapati orang Islam miskin, dan mereka berharap kepada pertolongan orang. Kenapa? Kerana kita tak berusaha. Kita tahu bahawa perniagaan memberi keuntungan kepada kita yang kita boleh jadi kaya, tak bergantung kepada orang lain. Tetapi kita tak berniaga, tak belajar macam mana nak berniaga. Ada kebolehan kita pun kita tak guna. Orang Islam yang pandai mengukir tak buat kerja, tak mau kerja. Bila tak mau kerja, kerja dapat kepada orang lain, dan kita akan merana. Sebab itu orang Islam juga mesti memasuki dalam bidang perniagaan supaya kita dapat tambah kekayaan kita. Apabila kita kaya, kita tak bergantung kepada orang lain. Sebaliknya bila kita miskin, kita selalu meminta-minta daripada orang. Kalau kita minta daripada orang, tak dapat tidak, mereka akan menjadi ketua kepada kita. Inilah yang berlaku
di mana orang Islam kerana mereka miskin, tak mampu membiayai diri mereka, bergantung kepada bantuan orang lain. Kita tak perlu bantuan orang lain. Kalau kita sanggup bekerja, menggunakan tenaga kita, menggunakan kecekapan kita. Orang Melayu, orang Islam banyak pandai mengukir, tapi tak mau ukir, tak mau buat kerja baik. Inilah yang menjadi masalah kepada kita. Kita banyak yang salah. Salah daripada segi tidak mengikut ajaran Islam yang sebenar seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Kita lebih suka ikut pemimpin, tapi pemimpin kadang-kadang ada agenda yang lain. Mereka tuntut sesuatu dan kita menjadi mangsa kerana kita menyokong pemimpin yang tidak bijak, yang menggunakan kedudukan mereka sebagai pemimpin untuk menyuruh kita lakukan benda yang dilarang oleh agama Islam. Itulah masalah orang Islam hari ini daripada negeri-negeri Arab, Afghanistan, India, Thailand, Myanmar, Filipina. Kita dapati semua orang Islam ditindas kerana mereka tidak pandai hidup secara orang Islam dalam masyarakat bukan Islam. Inilah yang patut kita ingat, dan saya bersyukur dan ucap tahniah kepada orang Islam di Kamboja ini kerana mereka tidak menimbul masalah. Dengan itu layanan kepada mereka begitu baik sekali sampai dapat jadi ahli dewan dan sebagainya, dapat jadi menteri pun. Inilah yang kita harapkan. Kalau inilah cara orang Islam di mana-mana saja, insya-Allah orang Islam tidak akan ditekan, tidak akan disiksa, tidak akan diinayah. Itu sajalah yang boleh saya sebutkan di sini, dan saya percaya orang Islam di Kamboja ini yang menjadi minoriti akan tahu bagaimana membawa diri apabila kita menjadi minoriti. Jangan lagak sebagai orang yang kuat, yang berani, kerana ada orang lain, orang Islam lain yang kuat gunanya. Itulah caranya apabila kita mengikut ajaran Islam seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Sekian, terima kasih. Very thank you, Jazakumullah khairan yang amat berhormatun Doctor. Your precious shared experience, idea and advice are very much useful to our leaders to lead and strengthen Muslim communities in Cambodia. Alhamdulillah, we are moving to the question and answer session. Of course, some of our leaders, they might have some question. I request the honors of Dr. Mahdi to give more explanation or advice. Yes, please. If some of us have any question to the doctor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Tun, and I would like to speak English. My name is Lossless, called Saleh. I'm Secretary of State in Ministry of Education, Youth and Sport, and I have listened to your answer in the CKCC before this. It's very good, and thanks so much. Just now, Tun have shared a lot of knowledge and a lot of experience that we learned from. Alhamdulillah. I have asked now. I have
short question. As you know, we are Muslim. As you have seen, a lot of Muslim leaders work in the government nowadays, as our senior minister mentioned. But for myself and for our community concerned, it is about the future. What we are thinking that nowadays we live in very peaceful and very good care from the government, but we never forget for the future that what will happen, and we don't know it will good or what happen in the future. So we want to have your guidance more for our Muslim community, especially here we have a lot of leaders here. What we have to prepare and what we have to think about to strengthen our Muslim community, especially for education and for the young generation. Thank you very much. Thank you very much. About the future, of course, we do not know what will happen in the future. We know a little, but if there is a change in leadership or somebody who is not friendly become the head of the country, we may not get the same treatment that we get now. But if that is going to happen, we have to prepare ourselves. We have to strengthen ourselves. How do we strengthen ourselves? It is through becoming very highly educated. Very highly educated until you reach the highest level of becoming professors in university, great engineers, great strategies, economists, and all that. When you are that strong, you do not depend upon anybody. You can depend upon yourself. You do business. When you do business, do it properly. Don't steal money or do anything like that. Always do business in the proper manner. In that way, you can see many of the Malaysian who came here, Chinese and Malays also, they have done very well, even though they are working in a non-Muslim country. They have done well. You too can do that. So if you are richer than now, if you are better educated, you have all the professions, then you are less likely to be oppressed. I'd like to draw your attention to the Jews. For 2,000 years, the Jews were oppressed by the Europeans, but they acquired great knowledge. They became very great scientists, very great philosophers, and all that. And as you know, they actually shaped the thinking of the Europeans. They decided that all men are born equal. Of course, the Europeans like to hear that. They are Christian, but these Jews say all men are born equal. Now, if all men are born equal, then the Jews are equal to the Europeans. The Europeans cannot oppress them. And then, of course, they are very clever in the sciences. They are the ones who invent all kinds of things and become very useful to the Europeans. When they become very useful to the Europeans, you cannot oppress them. So we can learn something about the way the Jews protected themselves over 2,000 years. Today they control the whole of America. And because they control the whole of America, although there are not many Jews in this world, but the Americans protect them. So we must be very clever in order to ensure that our future will not be blighted, will not be bad,
because of changes that take place around us. Okay? Is there another question? Yes, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear His Excellency Prime Minister, my name is Asik Ginja. I am Under Secretary of State, Ministry of Agriculture, Forestry and Fishery. So there are two topics for you. The first related to halal industry, and then the second with the gender. So the thing is, the royal government of Cambodia have acknowledged about the halal industry to economic development in the country. And so far they got support from Malaysian country in terms of building capacity, for instance, examine the halal product and certification. And as you may know that Malaysian country has a big country that export the halal product around more than 100 million US dollar annually. So with this connection, I would like to hear from you to share experience how can Cambodia further progress in terms of the halal industry. And last but not least, I have two suggestions. The first one is, please, the Malaysian government should continue support about halal industry in Cambodia development. Second, please highly consider to promote the cooperation between the businessmen in both countries, Cambodia and Malaysia, to invest in Cambodia in terms of agri-processing, because we produce agriculture, but we are still not yet in the scale of economy. Yes. So second, about the gender balance. Actually, the government of Cambodia have a strong support to the gender, especially lady, and specifically, the Muslim ladies are allowed freely to wear the Muslim traditional, and also encouraged to involve in any activity of the government and so on. However, all the ladies could not take the opportunities to be developed themselves. My question is, any recommendation or tip for the women to take the opportunity in terms of business development, private sector, as well as for the government leadership as well? So thank you very much for your attention. Thank you. Firstly, about halal. Of course, today halal is very important. At one time, you never talk about it. You go travel somewhere, you eat whatever is available. That is not against the teachings of Islam. If you don't know, or you have no way of finding halal food, you can. But of course, you mustn't take pork and things like that. But sometimes animals are not slaughtered in a Muslim way, so you don't eat that. But because now Muslims are all over the world, they travel, and wherever they travel, they want halal food. So this has become a very big business. All countries want to produce halal products. Even in Japan, now they are very interested in halal products because they are going to have the Olympics. A lot of Muslims are going to Japan and they must provide halal food. So halal food provides a very good business. So we must make sure how to certify anything as being halal. JAKIM in Malaysia has determined the kind of quality that can be considered halal, and they can help Cambodia in the halal business. Also, we are promoting halal business. Then I think you can get some information from the people in Malaysia on halal business. Of course, it's not only food. Nowadays, even cosmetics
and all that, these are halal. Of course, the tudung is very important. The people who go into the making the tudung of different shape become millionaires because Muslim cover their heads. So that is one thing. The second thing is gender equality. In Malaysia, from the very beginning, women have always been free to work. And you see in the universities now, more women than men. I like that because women are more hardworking than men. They are also very, very clever at doing the business. They are always, if they borrow money, they always pay back. So women in Malaysia are now doing a lot of work which before they never did. Even pilots, fighter pilots, some of them are women. And of course, passenger plane have women pilots. So there is no limit to what women can do. But of course, they must observe the traditions of Islam. They may wear uniforms, but the head is covered. But other things also, as far as you can do to obey the injunctions of Islam, you do. But that does not prevent you from working. I know of women mechanics in Malaysia. They lie down on the floor under the car to repair the car. So what it is, they can do it. In fact, they can do it better than the men. At least the men in Malaysia are very lazy. So nowadays, most of the ministries have got women as chief secretary in Malaysia because they go to the university, they are qualified, and they rise in rank. There is only one problem. The problem is that now women find difficulty in finding husband because the men are not educated. So you want to find a husband who is equally well educated is difficult. Most men are less educated than the women. I know one of my policemen, constable, one of my bodyguards was getting married. He invited me. I asked him, who are you getting married to? The wife, the wife is a doctor. So one policeman had to marry a doctor because the women cannot find another doctor. There's no other questions? Yes, thank you very much. And sekian terima kasih yang amat berhormatun Dr. Honorable John Excellency, distinguished delegates, ladies and gentlemen, we have already finished the question and answers. And moving to the next session is to deliver the souvenir token. And to be honored, I would like to invite Excellency of Nyan Datu, Dr. Othman Hassan, Senior Minister, proceed to deliver the souvenir token to Yang Amat Berhormatun Dr. Mahathir Mohamad, Prime Minister of Malaysia. Thank you, Jazakumullah khairan. Last but not least, on behalf of our local Muslim community, I have a great honor to request permission from Yang Amat Berhormatun Dr. to allow our audience to have a group photos. Yes.
Okay, ready everyone? 1, 2, 3, smile. One more. Right. Thank you. Okay, 1, 2, 3, smile. One more. Okay, alright. Alright, then, thank you. Shukran, Jazakumullah khair, and very thank you, Yang Aman Al-Farmat Dr. Mahathir Mohamad, the Prime Minister of Malaysia. And may we all rise for the living of Yang Al-Farmat Dr. Mahathir Mohamad. protocol គាត់សុំញាប់គេបញ្ចប់ហើយ 1 2 3 okay